Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-asatidzah al-fadil, al-fudala wa tulab at-thayyibun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pada saat ini kita kedatangan seorang ahli ilmu, seorang syekh. Itu beliau adalah Profesor Dr. Asy-Syaikh Thalib Omar Al-Katsiri hafizahullah taala. Dan pada kesempatan hari ini beliau akan mentafsirkan surat-surat pendek dari Al-Quraisy sampai dengan An-Nas, kemudian disambung dengan Al-Fatihah. Wal'an nasma' min kalamihi an-nafi' wa alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا اللقاء في هذا المسجد أستفتح وإياكم لقاء بعنوان التفسير التربوي لقصار السور. Pada kesempatan hari ini beliau Asy-Syaikh Thalib Omar Al-Katsiri, beliau akan menafsirkan surat-surat pendek dari surat Quraisy sampai dengan An-Nas. كلنا نريد أن نعيش في أمن وسلام. كلنا نريد أن نعيش حياة كريمة نجد فيها حسن الطعام. فماذا نفعل؟ Setiap dari kita pasti menginginkan ketenangan, dan setiap dari kita pastilah menginginkan yang namanya keselamatan, dan kita menginginkan untuk kita mendapatkan makanan yang lezat dan keamanan. هل نريد الأمن؟ هل نريد الاقتصاد؟ ماذا نفعل لقوة الأمن وقوة الاقتصاد؟ Apakah kita menginginkan perekonomian dan keamanan yang kuat? يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إذا أردتم اجتماع الكلمة، إذا أردتم الأمن من الخلاف والنزاع، apabila kalian menginginkan keamanan, apabila kalian menginginkan persatuan dan aman dari perselisihan dan perdebatan, يقول الله تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذا أردتم قوة الاقتصاد، رحلة الإيلاف، شريان التجارة، رحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام. ماذا نفعل إذا أردنا قوة الاقتصاد؟ Jikalau kita menginginkan perekonomian yang kuat, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan terkait dengan
perjalanan yang panjang, yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy yang rihlah, ini melakukan perjalanan yang panjang ke Yaman ketika musim dingin dan ke Syam ketika musim panas. Apakah yang kalian ingin lakukan ketika kalian ingin perekonomian yang kuat? يقول الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت إذا أردنا الأمن في أوطاننا والرخاء في اقتصادنا علينا بعبادة الله. Jikalau kita menginginkan keamanan di negeri kita, dan ketika kita menginginkan kelapangan dalam perekonomian kita, hendaklah kita hanya menyembah kepada Allah. يقول الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كيف نأمن من الخوف؟ كيف نطعم من جوع؟ علينا أن نعبد الله تعالى. Bagaimana untuk kita merasa aman dari rasa takut, dan bagaimana kita merasa aman dari rasa lapar? Maka hendaklah kita hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. إذا أردنا هاتين الثنتين الأمن وقوة الاقتصاد علينا بعبادة الله. وأي عبادة نعتني بها علينا بعبادتين عظيمتين. Jikalau kita ingin menggabungkan antara keamanan di dalam negara dan kuatnya perekonomian, maka hendaklah kita melakukan dua ibadah, yaitu dua ibadah yang agung. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. لا تكن فعلك فعل الكافرين الذين لا يصدقون بيوم القيامة. Jangan sampai kita berperilaku sebagaimana perilaku orang-orang kafir, yaitu yang mereka tidak mengimani hari kiamat. هل تدري ما أفعال الكافرين غير المؤمنين؟ Apakah kalian mengetahui perilaku orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak beriman? يقول الله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم. غير المؤمن هو الذي يؤذي الأيتام يدفعهم دفعا عنيفا. هذه ليست أخلاق المؤمنين. Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin untuk mencegah dan dari memberi makan orang-orang miskin dan menyakiti orang-orang yatim. Ini bukan perilaku orang-orang mukmin. يقول الله تعالى ولا يحض على طعام المسكين. غير المؤمن هو الذي لا يحث الناس أن يتبرعوا لإطعام المساكين. هذه ليست أخلاق المؤمنين. فما هي أخلاق المؤمنين؟ Perilaku selain orang-orang mukmin, yaitu mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Ini bukan akhlak orang beriman. Maka bagaimana akhlak orang yang beriman? يقول الله تعالى فويل للمصلين.
احذر أن تكون ممن يهمل صلاته. أهم عبادة إذا أردت الأمن ورخاء العيش أهم عبادة الصلاة، فاعتني بالصلاة. Maka perhatikanlah untuk masalah sholat. Maka jikalau kalian menginginkan kuatnya keamanan dalam negara dan perekonomian yang kuat, hendaklah memperhatikan terkait dengan sholat. كيف تعتني بالصلاة؟ Bagaimana kalian memperhatikan sholat tersebut? يقول الله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا تكن من الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. اعتني بالصلاة في وقتها في بيوت الله. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengakhirkan sholat, dan jadilah kita orang yang sholat pada waktunya di rumah-rumah Allah. كيف تعتني بصلاتك؟ Bagaimana kalian memperhatikan sholat kalian? يقول الله تعالى: الذين هم يراءون. احذر أن تصلي رياء، صلي لله إخلاصا، تريد بصلاتك أن تقترب من ربك. Waspadalah dengan kalian sholat hanya karena ingin diperhatikan orang, yaitu riya. Jadilah kalian sholat, melakukan sholat hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu Rabb kalian. هذه هي العبادة الأولى، الاعتناء بالصلاة. وما العبادة الثانية؟ Ini adalah ibadah yang agung yang pertama, yaitu adalah ibadah sholat. Maka apakah ibadah yang kedua? يقول الله تعالى: ويمنعون الماعون. اهتم بمساعدة الناس، بمساعدة المحتاجين. لا تكن ممن يدفع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويمنع أن يعير أغراضه لغيره. Hendaklah kita, yang kedua, ibadah yang kedua yang agung adalah kita memperhatikan keberadaan orang-orang miskin dengan memberi makan mereka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak memperhatikan terkait dengan kaum mukminin, terutama ini orang-orang miskin. إذا أردنا الخير العظيم من الله، أن نأمن في أوطاننا وأن يبسط لنا في أرزاقنا، ماذا نفعل؟ Apabila kita menginginkan kebaikan yang besar dan bagaimana kita bisa mengelola rezeki-rezeki yang ada di negara kita, علينا بالعبادة. maka wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah. وأي عبادة حثنا الله عليها؟ الصلاة، لأن فيها إخلاص للمعبود، والصدقة لأن فيها إحسان للعبيد. Yaitu dengan kita melakukan sholat, karena dengan sholat kita bisa merealisasikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah dengan memberi makan orang miskin. Karena itu adalah perbuatan yang baik. وأي صلاة نعتني بها أكثر؟
وأي صدقة نعتني بها أكثر؟ Kemudian beliau menanyakan, sholat apa yang harus kita lebih prioritaskan, dan sedekah apa yang harus kita prioritaskan. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. إذا أردنا الخير الكثير من الله، الله أعطى رسولنا الخير الكثير، ماذا نفعل؟ Jikalau kita menginginkan kebaikan yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ماذا نفعل؟ علينا بأمرين عظيمين. Maka apa yang harus kita lakukan dengan dua perkara yang agung ini? يقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. علينا بصلاة. قال العلماء المراد بالآية صلاة العيد. صلاة العيد نصلي صلاة العيد مجتمعين، نصلي صلاة العيد مكبرين، نجتمع في الصلاة حتى يؤمننا الله من الخوف وينصرنا. Yaitu dengan melaksanakan sholat. Dalam ayat ini maksud para ulama menafsirkan yaitu adalah sholat Aid, yang mana dalam sholat Aid tersebut kaum muslimin berkumpul melaksanakan sholat, kemudian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini untuk merealisasikan supaya kita mendapatkan keamanan. والأمر الثاني وانحر. قال المفسرون: نحر الأضاحي في عيد الأضحى، نطعم المساكين إذا أردنا أن يطعمنا الله ويوسع علينا في العيش والاقتصاد. Perkara yang kedua adalah dengan kita menyembelih hewan-hewan kurban kita di hari raya Idul Adha, dan dengan peribadatan tersebut kita bisa merealisasikan yaitu keamanan dan perekonomian yang kuat. إذا أردتم اثنتين، الأمن وسعة العيش، ماذا تفعلون؟ Apabila kita menginginkan dua perkara sekaligus, yaitu keamanan dan kehidupan yang enak, kehidupan yang menyenangkan, maka apa yang harus kita lakukan? عليكم بالعبادة، وخصوصا اعتنوا بعبادتين، ما هما؟ Yaitu dengan melaksanakan peribadatan. Hendaklah kita memperhatikan dua peribadatan yang agung. Apa itu kedua tersebut? الصلاة والصدقة، وخصوصا اعتنوا بثنتين، ما هما؟ Yaitu dengan melakukan صلاة العيد التي نجتمع فيها فينصرنا الله، وصدقة الأضاحي التي نطعم فيها المساكين فيطعمنا الله. Yaitu dengan melakukan sholat Aid dan kita menyembelih hewan-hewan kurban. Kemudian kita dengan hal tersebut yaitu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. وعندها لن يستطيع أعداؤنا
أن يعبثوا بأمننا ولا باقتصادنا. Dengan hal tersebut, musuh-musuh kita tidak dapat mengganggu kita dari keamanan kita ataupun perekonomian kita. يقول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. لأن كل من يعيب هذا الدين سيقطعه الله، لأن الله سيمكن للإسلام. Yaitu barang siapa yang memusuhi agama Allah, maka Allah akan menghabisi orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan, menolong ini agama Allah. إذا رجعنا لعبادة الله، إذا اهتممنا بالصلاة والصدقة، فإن الله سيقطع كيد كل من يعادي هذا الدين. Apabila kita merealisasikan perintah Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghabisi orang-orang yang memusuhi agama ini. إذا كنت كذلك فلا تخف من أعداء الدين. Kalau Anda melakukan hal tersebut, maka tidak perlu takut dengan musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama ini. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. أعلنها يا مسلم لكل من كفر بالله وكذب برسول الله. ماذا تقول له؟ Umumkanlah kepada orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi agama Allah. Apa yang harus kalian katakan? يقول الله تعالى: لا أعبد ما تعبدون. أتبرأ من عبادتكم التي تعبدون من دون الله. لست أعبد معبوداتكم من دون ربي سبحانه. Yaitu dengan mengatakan bahwasanya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Saya bukan penyembah yang kalian sembah dari selain Allah Ta'ala: ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل لهم: أنتم ما تعبدون ربي، لماذا أنا أعبد معبوداتكم من دون ربي. Katakanlah bahwasanya kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Kemudian bagaimana saya harus menyembah apa yang kalian sembah? ماذا تقول لهم؟ Apa yang harus kalian katakan? يقول الله تعالى: ولا أنا عابد ما عبدتم. لست أعبد معبوداتكم أبدا، إنما أعبد الذي خلقني ورزقني سبحانه، هو الذي يستحق العبادة وحده. Saya dikatakanlah bahwasanya saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Bahwasanya saya hanya menyembah kepada Zat yang menciptakan saya dan Zat yang memberi rezeki saya. ماذا تقول لهم؟ Apa yang kalian katakan kepada mereka? يقول الله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم لا تعبدون إلهي، فلماذا أخضع لآلهتكم الباطلة؟ Kalian tidak menyembah Tuhan kami ataupun Tuhan saya. Kemudian
bagaimana saya harus tunduk kepada Tuhan kalian yang batil? قل لليهود قل للنصارى قل للبوذيين. Katakanlah kepada Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang Buddha. قل لهم جميعا يقول الله تعالى. Katakanlah pada mereka semuanya, firman Allah Ta'ala, Lakum dinukum waliyadin. لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. اثبت على دينك الحق. katakanlah kepada mereka, bagi kami, yakni agama kami, dan bagi kalian agama kalian, dan tetaplah dalam agama ini yang mulia. ما الذي سيحدث إذا ثبت على التوحيد وعلى الدين الحق؟ Apa yang akan terjadi ketika kalian berada kokoh di atas agama tauhid ini? يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. سيأتينا النصر من الله، سيفتح الله لنا بلاد العالم، سيقوينا الله فيقوي أمرنا حتى نصبح قوة في أمننا واقتصادنا. Maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan negeri-negeri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita. Maka dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kekuatan dalam keamanan dan perekonomian. إذا ثبتنا على الدين ونصرنا الله سينصرنا الله. Kalau kita kokoh dalam agama ini dan menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. ما الذي سيحدث إذا ثبتنا على الدين؟ Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan terjadi ketika kita kokoh berdiri di atas agama ini? إذا حافظنا على صلاتنا واتصالنا بالله سينصرنا الله. Kalau kita menolong agama Allah, kokoh di agama Allah, dan sholat ikhlas karena Allah, Allah akan menolong kita dan menegakkan kita, mengokohkan kita. وإذا تآخينا وتعاوننا وساعدنا المحتاجين ما الذي سيحدث؟ Kalau kita saling menguatkan, saling bersaudara, kemudian setelah itu kita saling membantu orang-orang yang membutuhkan, apa yang kita akan dapatkan? Apa yang akan terjadi? إذا حسنت أخلاقنا مع بعضنا ما الذي سيحدث؟ Kalau kita berbuat baik, berakhlak baik kepada sesama kita, apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan terjadi? يقول الله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا رأى الناس ثباتنا على الدين وحسن أخلاقنا سيدخل العالم أفواجا كثيرة في دين الله تعالى. Kalau kita menolong agama Allah dan kita berakhlak baik, saling membantu, maka seluruh alam, banyak manusia akan masuk Islam. إذا ثبت المسلمون على دينهم وتخلقوا بخلق الإحسان بينهم سنرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
Kalau seandainya kita kokoh berdiri di atas agama kita, kemudian kita berakhlak dengan akhlak yang baik, maka kita akan saksikan manusia akan berbondong-bondong masuk ke agama Allah, itu agama Islam. Wa idza ra'ayna hadzal amr, madza naf'al? Kalau seandainya kita ataupun seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hal-hal ini, itu Allah menampakkan kepada kita, yaitu banyak orang yang masuk Islam, apa yang akan terjadi? Yaqulullah ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. علينا أن نعظم الله ونحمد الله فإن هذا الخير من قوة الأمن وقوة الاقتصاد من الله وحده. Maka wajib bagi kita, maka haruslah bagi kita untuk kita bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kedua hal tersebut kita bisa mendapatkan hal, yakni manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, yaitu dengan keamanan dan perekonomian yang kuat. Wa 'alaina an natub ila Allah wa nastaghfiruh min taqsirina, fa kull taqsir wa ta'khir fi nusrat al-ummah nahnu as-sabab li'annana qassarna fi ta'ati wa ibadati Allah. Maka hendaklah kita mempercayai ataupun kokoh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita menolong agama Allah, karena dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita. Hal sayadurruna idza thabatna 'ala ad-din قوة أعدائنا وكثرة أموالهم? Apakah akan memberi madarat kepada kita dengan kuatnya musuh dan banyaknya harta mereka? Yaqulullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. خسرت وخابت كل قوة تحارب هذا الدين. Sungguh rugi dan celaka siapapun yang melawan agama ini. Yaqulullah ta'ala, ما أغنى عنه ماله وما كسب. خسرت وبارت كل أموال تنفق في حرب هذا الدين. Rugi dan celaka segala harta yang diinfakkan, diberikan untuk melawan agama ini. مهما كانت مؤامراتهم ومهما كانت مؤتمراتهم مهما كانت قوتهم وأموالهم لن يخذل الله هذا الدين إذا تمسكنا به. Betapapun kuatnya mereka, betapapun banyaknya harta mereka, betapapun kuatnya persatuan mereka, bahwasanya Allah tidak akan mencelakakan agama ini selama kita kokoh berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. وما عاقبة من يحارب هذا الدين؟ Apa yang didapatkan bagi siapapun yang memerangi, memusuhi agama ini? يقول الله تعالى, سيصلى نارا ذات لهب. سيدخله الله نارا حارة حامية يتعذب في لهيب النار. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan
orang-orang yang memusuhi, memerangi agama ini ke dalam neraka yang panas dan sangat tinggi, sangat panas. وكل من تعاون معه في حرب الدين من الرجال أو من النساء. Dan siapapun yang membantu mereka dalam memerangi agama ini, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan. يقول الله تعالى: وامرأته حمالة الحطب. هذه امرأة كانت تحمل الحطب وتلقيه أمام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه الشوك لتؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل بها الله؟ Ini terkait dengan perempuan yang ada dalam ayat ini, yaitu adalah seorang perempuan yang dahulu memberikan gangguan pada Rasulullah SAW, menaruh sesuatu di depan pintu beliau, rumah beliau. Di antaranya ada duri-duri yang mencelakakan. يقول الله تعالى: في جيدها حبل من مسد. عاقبها الله بأن جعل الله عز وجل في عنقها، وكانت تحمل الحطب على ظهرها وحول عنقها، فجعل الله حول عنقها حبل من نار. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadab perempuan tersebut yang ada dalam ayat ini dengan memberikan kayu bakar yang ada di punggungnya, di lehernya, dan Allah Subhanahu wa taala mengikatkan tali yang itu dari api neraka. فلا نخف من أعداء الله، المهم نثبت على دين الله ونعظم الله ونسبحه ونستغفره. Maka jangan sekali-kali kita takut pada musuh-musuh Allah. Perkara yang paling penting adalah bagaimana kita berdiri kokoh di atas agama ini dan bagaimana kita menolong agama Allah. فكيف نعظم الله؟ Dan bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. Kita akan melanjutkan setelah ba'dal adzan atau ba'dal isya? بعد الأذان. Ba'dal adzan. إذن الآن Ba'dal adzan. نكمل بعد الأذان. Al-muadzin. حياكم الله أستاذ. في هدايا يمكن أن نجيب نقول إن شاء الله.
sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan nasihat dan tafsir dari ayat-ayat dari surat-surat pendek, maka kita akan umumkan bahwasanya kepada seluruh santri diharapkan untuk tetap tinggal di masjid setelah sholat isya, karena nanti akan ada nasihat dari masyayikh yang menyertai Syekh Thalib Omar Al-Katsiri. فكيف نعظم الله تعالى كيف نعظمه Kemudian kita akan lanjutkan bahwasanya Syekh menyampaikan bahwasanya menanyakan dengan sebuah pertanyaan, bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. يقول الله تعالى Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. اعتقد وانطق بلسانك أن الله لا شريك معه، لا شيء يشبهه، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله. Maka hendaklah kita mempunyai i'tiqad, berkeyakinan bahwasanya Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Allah itu esa dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. كيف تعظمون الله؟ Syekh menanyakan kembali, bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. يقول الله عز وجل Allahus Samad. اعتقد وآمن أن الله هو الذي تدعوه وتعبده جميع الكائنات لأنه السيد الكامل في صفاته. Maka hendaklah kita mengambil keyakinan dan yakinlah bahwasanya Rabb kita, Rabb semua makhluk yang ada di dunia ini, Dia adalah Rabb yang maha sempurna, Rabb yang maha sempurna. كيف تعظم الله؟ يقول الله تعالى Syekh menanyakan kembali, bagaimana cara untuk kita mengagungkan Allah? Lam yalid wa lam yulad. اعتقد أن الله عز وجل واحد ليس له ولد وليس له والد سبحانه وتعالى. Maka kita harus mengambil keyakinan dan beriman bahwasanya Allah Maha Esa dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. يقول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. بل اعتقد أن الله ليس له شبيه ولا مكافئ، ليس هناك أحد مثل الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. Dan ambillah keyakinan, hendaklah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang setara dengannya. Maka hendaklah kita meyakini hal tersebut, bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. فإذا وحدت الله واعتصمت بالله هل سيضرك أحد من الخلق؟ Kalau seandainya kalian sudah mentauhidkan Allah dan menjaga syariat-syariatnya, apakah kalian akan diganggu oleh orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi agama ini? يقول الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. إذا قلت أعتصم، أحتمي، ألتجئ، ألوذ بربي الذي خلق الصبح وفلق الضوء من الظلام. Kalau seandainya kita sudah, ataupun seandainya kalian sudah mengatakan bahwasanya saya telah berpegang teguh kepada agama Allah dan saya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita meyakini bahwasanya Allah zat yang menciptakan waktu subuh dan Allah yang telah menciptakan cahaya untuk menggantikan kegelapan. ما الذي سيحدث إذا اعتصمت بالله والتجأت إليه؟ سيقيك الله من جميع شرور الناس. Maka apa yang terjadi ketika kita sudah berpegang teguh kepada agama Allah? يقول الله تعالى من شر ما خلق. سيقيك الله ويحميك من شر جميع المخلوقات، إنس وجن وعجماوات. Maka Allah akan menjaga Anda dari semua keburukan-keburukan, baik itu dari manusia ataupun dari jin dan dari semua makhluk. يقول الله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب. سيقيك الله ويحميك من كل الشرور التي تأتي في الليل، وما أكثر شرور الليل. Maka Allah akan menjaga kalian dari segala kejelekan, terutama adalah kejelekan di malam hari, dan apa yang paling berbahaya dari kejelekan malam. يقول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. سيقيك الله من شر السحر. هل تستطيع تحمي نفسك من السحر؟ ما تستطيع إلا إذا التجأت إلى الله. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Anda dari sihir. Apakah Anda bisa menjaga diri dari sihir? Tidak, kecuali Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. وماذا أيضا يقول الله تعالى Dan apa juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? ومن شر حاسد إذا حسد. سيحميك الله من شر الحسد. هل تستطيع أن تدفع عن نفسك الحسد؟ لا تستطيع إلا إذا اعتصمت بالله تعالى. Apakah kalian bisa menjaga diri dari kedengkian? Maka jawabannya tidak, kecuali kalian bisa menjaga diri dari kedengkian, yaitu ketika kalian berpegang teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا اعتصمت بالله سيحفظك الله من شرور الدنيا ومن شرور التي تصيبك في الدين. Apabila kalian sudah berpegang teguh pada agama Allah, maka kalian akan selamat dari segala kejelekan, baik itu di dunia ataupun kejelekan dalam agama. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. إذا اعتصمت واحتميت بالله الذي هو الذي سبحانه يتصف بالربوبية، إذا اعتصمت بالله
الرب ما الذي سيحدث؟ Apabila kita berpegang teguh beriman kepada Allah yang tersifati dengan sifat-sifat ketuhanan, kemudian kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah adalah Rabb atau Tuhan semua manusia, apa yang akan terjadi? Apa yang kita akan dapatkan? يقول الله تعالى ملك الناس وإذا اعتصمت بالله الذي يملك ويدبر شؤون جميع الناس ما الذي سيحدث؟ Apabila kita beriman, berpegang teguh pada agama Allah, yaitu yang memiliki alam semesta ini dan mengatur alam semesta ini, kita beriman kepadanya, kemudian apa yang akan terjadi dan apa yang kita akan dapatkan? يقول الله تعالى إله الناس وإذا اعتصمت بالله الذي تعبده وتوحده توحيد الألوهية فلا تعبد سواه ما الذي سيحصل؟ Apabila kita berpegang teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tersifati dengan uluhiyah, maka apa yang akan kita dapatkan dan apa yang akan terjadi? يقول الله تعالى من شر الوسواس الخناس سيحفظك الله من كيد الشيطان الذي يوسوس بالشر إذا غفلت عن ذكر الله ويختفي ويخنس إذا اعتصمت وذكرت الله. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Anda dari segala bisikan-bisikan syaitan yang memberikan bisikan-bisikan tersebut, yaitu bisikan-bisikan yang jelek kepada manusia. تدري من الشيطان؟ يقول الله تعالى Mengenai syaitan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذي يوسوس في صدور الناس الشيطان الذي يوسوس في صدرك لكي تقع في الشر من يقيك منه؟ لا يقيك منه إلا الله. yaitu syaitan yang memberikan bisikan-bisikan supaya Anda terjatuh melakukan kejelekan. Maka siapa yang dapat menyelamatkan Anda? Yaitu tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah. تدري من الشيطان؟ يقول الله تعالى Mengenai syaitan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, من الجنة والناس شياطين الجن الذين لا تستطيع أن تحتمي منهم وشياطين الإنس الذين يغرونك للوقوع في الشر سيحميك منهم الله. yaitu syaitan-syaitan dari kalangan jin yang kalian tidak bisa melihatnya, dan syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang mengiming-imingi kalian supaya kalian terjatuh dalam kejelekan. Maka terhadap mereka itu Allah akan menyelamatkan kalian, menjaga kalian. المهم أن تستعيذ وتحتمي بالله وأنت تعرف أن الله هو الرب المالك الإله. Yang penting adalah kita menjaga diri dengan kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tersifati dengan Malik yang Maha Merajai, yang tersifati dengan Rabb Tuhan semesta alam, dan yang tersifati dengan Ilah yaitu sesembahan. فإن سألت كيف أعرف الله؟
Seandainya Anda mempunyai pertanyaan, bagaimana kita mengenal Allah? كيف أعرف الله ربي؟ Bagaimana kita mengenal Allah, Tuhan kita? كيف أعرف الله مالكي؟ Baik, bagaimana kita mengenal Allah yang merajai alam semesta ini? كيف أعرف الله إلهي؟ Bagaimana kita mengenal Allah, Tuhan kita semua? يقول الله تعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. تعرفه بأسمائه، تعرفه بصفاته، تعرفه بأفعاله. الله اسمه الله، وهو الرحمن الرحيم الذي يرحم عباده. yaitu kita mengenal Allah dengan nama-namanya. Kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Kita mengenal Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Yaitu adalah Allah. Salah satu nama adalah Allah, yaitu yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, yang menyayangi seluruh hamba-hambanya. كيف تعرف أن الله هو ربك؟ Bagaimana kita mengetahui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita? يقول الله تعالى Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ربك الله الذي ربى جميع العوالم بنعمه فتحمده على ذلك. Tuhan kalian adalah Allah, adalah Tuhan seluruh yang ada di alam ini. Maka hendaklah kita memujinya. كيف تعرف أن الله هو ربك؟ Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita? يقول الله تعالى Ar-Rahmanir Rahim. الله رباك برحمته، رحمة في دنياك ورحمة في أخراك. Yaitu Allah, Tuhan kita, yang memberikan kita kasih sayang, baik itu kasih sayang di dunia dan kasih sayang di akhirat. كيف تعرف أن الله هو مالكك؟ Bagaimana cara untuk kita mengetahui bahwasanya Allah adalah? يقول الله تعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki Yaumiddin. الله هو المالك الذي لا ملك لأحد معه إذا جاء يوم الحساب. Allah adalah raja yang tidak ada raja selainnya ketika datang hari perhitungan. الله الذي يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم فلا يجيب أي ملك فيقول الله الملك لله الواحد القهار. Yaitu yang dimana ketika hari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan, siapakah dari kalian yang memiliki kerajaan? Maka pada hari itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kerajaan hanya milik Allah yang Maha menguasai. فكيف تتعامل مع الله إلهك ومعبودك؟ Bagaimana kalian berinteraksi dengan Allah, yaitu adalah raja kalian, yaitu kemudian sesembahan kalian? يقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. تخلص العبادة له وحده، لا تعبد أحدا مع الله، وتستعين وترجو الله وحده.
لا ترجو سواه. Yaitu dengan Anda mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah, yaitu Anda meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada selainnya, dan Anda berharap hanya kepada Allah, tidak untuk selainnya. فكيف تعبد الله؟ Maka bagaimana cara Anda untuk beribadah kepada Allah, mengibadahi Allah? يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. تعبد الله على الكتاب والسنة، تعبد الله على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. Yaitu kalian beribadah kepada Allah berlandaskan kitab Allah dan berlandaskan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أي هدي تتبعه؟ Maka petunjuk yang mana yang kalian akan ikuti? يقول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. تلزم صراط الذين أنعم الله عليهم من السلف الصالح الذين رضي الله عنهم من قرون الأمة الثلاثة المفضلة. Yaitu dengan mengikuti jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah salafus saleh yang mereka ada di 3 zaman yang utama. يقول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتتبرأ من طريقة اليهود الذين غضب الله عليهم لأنهم تعلموا العلم وما عملوا به. Yaitu dengan kita menghindari jalan-jalan yang orang-orang Yahudi, yaitu adalah orang-orang yang Allah memurkai mereka, yang mana orang Yahudi tersebut adalah orang-orang yang mengetahui ilmu, akan tapi mereka tidak mengamalkannya. وتتبرأ من طريقة النصارى الذين ضلوا لأنهم عملوا ولم يتعلموا العلم. Dan juga dengan kita menghindari jalannya orang-orang Nasrani, orang-orang Nasoro, yaitu yang mana mereka sesat, yang mereka beribadah kepada Allah akan tapi tidak di atas ilmu. فإن سألت ما هي طريقة اليهود التي تحذر منها فاقرأ سورة البقرة. Kalau Anda ingin mengetahui sifat-sifat orang Yahudi yang Allah memurkai mereka, maka bacalah surat Al-Baqarah. وإن أردت أن تعرف طريقة النصارى الذين ضلوا وحذرك الله منها فاقرأ سورة آل عمران. Kalau seandainya Anda ingin mengetahui tata caranya, jalannya orang-orang Nasoro yang Allah menyesatkan mereka, maka hendaklah Anda membaca surat Ali Imran. إذا سألت عن الهداية وتريد الجواب فابحث عنه في القرآن. Apabila Anda meminta petunjuk dan meminta jawabannya, maka hendaklah Anda membaca Al-Quran. لن تضل هذه الأمة إذا تمسكت بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Tidak akan sesat sama sekali umat ini selama berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تمسكوا بالقرآن سيقوى أمنكم ويقوى اقتصادكم. Yaitu dengan
beriman kepada Allah, berpegang teguh dengan keduanya, maka kita akan mendapatkan keamanan di negara kita dan kita akan mendapatkan kekuatan perekonomian. Wa yarda ankum rabbukum, Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua, akan meridhoi kita semua. wa tantasiru ala aduwikum, Dan kita akan menang dari semua musuh kita. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن هذا القرآن سبب أي حبل طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan terkait dengan agama ini. Maka agama ini adalah ibarat adalah tali yang kokoh, yang ujung satunya itu pada Allah dan ujung yang lain ada pada kita. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولن تضلوا ما تمسكتم به. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada tali tersebut. اللهم ثبتنا على القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا ربنا يا رحمن. اللهم لا تجعلنا ممن ترك القرآن ولا تجعلنا ممن نسي القرآن ولا تجعلنا ممن لم يعمل بالقرآن. اللهم رد أمة محمد إلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح نتركها الصباح خلاص يكفي. شكرا. ترك كاسي. شكرا.